बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हक खतीब के आस्थाने पर जा रहा हूं अपने वादे के मुताबिक। आज 14 फरवरी है, बुध का दिन है, सन है 2024 और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में। मेरे अखब में आप देख भी सकते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि महज एक वीडियो बना दी है। मारगला की पहाड़ियां हैं और बस इंशाअल्लाह कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में हम मुख्तलिफ माजूर अफराद को लेकर, मुख्तलिफ मरीजों को लेकर हक खतीब के आस्थाने पर मौजूद होंगे। उनके सामने ये दरखास्त करेंगे कि किबला, आपकी मुख्तलिफ वीडियोस में हमने देखा कि आप व्हील चेयर से मरीजों को खड़ा कर देते हैं, उठा देते हैं। मेहरबानी करें, हम आपके आस्थाने पर साइल बनकर आए। ये माजूर अफराद जो व्हील चेयर्स पर बैठे हैं, आप शुफ शुफ करके इन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। और इसके अलावा हम जसारत करेंगे कुछ सवाल करने की कि हमने मुख्तलिफ वीडियोस में आंख से चेन बरामद करके भी दिखाई, आंख से मोती निकाल कर भी दिखाए, मुंह से कीले बरामद करके भी दिखाई। आप भी मुख्तलिफ वीडियोस में ये काम करके दिखाते रहे और आप कहते रहे कि ये मेरी करामत है। हमने कहा कि नहीं, ये महज कर्तव्य है। तो आपके सामने हम आपकी नाम निहाद करामत को दोहरा देंगे और फिर आप बताइएगा कि हमारी करामत में और आपकी करामत में क्या फर्क है। आप बड़े पीर हैं या मैं सैयद इकरारुल हसन बड़ा पीर हूं, तो तमाम तर धमकियों के बावजूद हमें यह भी कहा जा रहा है कि जी गंदे अंडे बरसाए जाएंगे। हमें यह भी पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि जनाब स्याही फेंकी जाएगी। हमें यह भी कहा जा रहा है कि गोलियों से भी इस्तकबाल हो सकता है। हमें यह धमकी तो ऑन रिकॉर्ड दे दी गई और पीर हक खतीब की जानिब से दी गई कि हमारे हाथ में तलवार होगी जो बगैर मोहब्बत के यहां पे आएगा। तो जनाब, हम तो सवाल करने आएंगे, आप पर एतराज उठाने आएंगे और जाहिर है कि मोहब्बत का पैगाम तो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि कौन सी तलवार हम पर उठती है। हम हर तलवार का, हर गोली का और हर ओछेद कंडे का सामना करने के लिए आज आ रहे हैं किबला आपके पास। आपने बहुत कोशिश की मजहब के पीछे छुपने की, आपने बहुत कोशिश की खत्म नबूवत के पीछे छुपने की, आज आपने कॉन्फ्रेंस भी रख दी, लेकिन हम आपके पास आएंगे कॉन्फ्रेंस से पहले और आपकी खिदमत में ये सवाल पेश करेंगे कि जनाब, इन माजूरों को अपने पैरों पर खड़ा कर दीजिए। ये आंख से चेन निकालने वाले और मुंह से कीड़े निकालने वाले जो करतब हैं, इनकी वजाहत कर दें। हम आपके सामने ये करतब करके दिखाएंगे पूरी दुनिया को, अपने सोशल मीडिया पर लाइव और अपने लाइव कैमरों की मौजूदगी में ARY न्यूज के, और देखेंगे कि आप उसका क्या जवाब देते हैं। तो पहले मरहले में हम ये सवाल बहुत अदब से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमें यकीन है कि आप शोर मचाकर, वावेला करके, हंगामा करके, बदनज़मी पैदा करके कोशिश करेंगे कि आपका और हमारा सामना ना हो, लेकिन फिर ये आपकी हार होगी और पूरी दुनिया देखेगी कि हक खतीब जो खुद को कलंदरे दौरा कहते हैं, हक खतीब जो खुद को अल्लाह का वली कहते हैं, वो किस तरह से दुबक कर या छुप कर बैठ गए। तो आप हमारे सामने आइएगा, ये गारंटी हम करते हैं कि आपके सामने हम किसी तरह की कोई बदतहजीबी नहीं करेंगे। सवाल आपके सामने रखेंगे, वो सवाल जो हमारे जहन में, वो सवाल जो कौम के जहनों में, वो उम्मत के जहनों में, उन सवालों का जवाब दें। इसलिए कि अब आपके इस कैरेक्टर के साथ औलिया अल्लाह का तरीक जुड़ गया है। लोगों ने ये तसव्वुर करना शुरू कर दिया कि शायद यही तसव्वुफ है, यही औलिया कराम का तरीका कार है। हम तफरीक करके दिखाना चाहते हैं कि जाली आमिल और औलिया में क्या फर्क होता है, और इसके लिए हम आज आपके आस्थाने पर आ रहे हैं हक खतीब साहब। आज देखते हैं कि हक को बातिल के इस मार्के में कौन सुरखरू ठहरता है। और जैसा कि आपने कोशिश की कि खत्म नबूवत की आड़ में आप अपने इन मकरूह धंधों को छुपा सके, और आज के दिन जब इस तारीख का ऐलान किया गया था हमारे एक दोस्त की जानिब से, अवैस साहब की जानिब से, तो आपने आज ही के दिन खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस भी रख ली। तो हम वहां मौजूद होंगे और फिर आपसे तमाम सवाल और एतराजात करने के बाद हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हम आपके साथ उस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हों और आपसे कुछ सवालात करें खत्म नबूवत के हवाले से, अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से, मसला खत्म नबूवत के हवाले से। आप खुद को सिपा सालार खत्म नबूवत कहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके अफकार व ख्यालात नौजवान नस्ल तक पहुंचे, उन्हें पता चले कि अहादीस की रोशनी में, कुरान मजीद की आयात की रोशनी में किस तरह से हमने अकीदा खत्म नबूवत पर कारबंद रहना है। तो कोई दकीक या मुश्किल सवाल नहीं, बहुत सादा और बुनियादी सवाल हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, इस नीयत के साथ कि लोगों को इल्म हो कि जिस मसले खत्म नबूवत के आप खुद को सिपाही सालार कहते हैं, आप उस बारे में सोचते क्या हैं, आपके अफकार क्या हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज हम निहायत अदब के साथ, सर झुकाकर, नजरें नीची करके खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे आज आपके आस्थाने पर। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आप इस अदना से इंसान के कुछ सवालात के जवाबात जरूर देंगे खत्म नबूवत के हवाले से, ताकि अंदाजा हो कि आप वाकईतन अकीदा खत्म नबूवत या मसला खत्म नबूवत के हवाले से कुछ जानते भी हैं
یا پھر محض نام استعمال کر رہے ہیں اپنی دکانداری کو، تو یہ بڑا نادر موقع ہے قبلہ آپ پوری دنیا کے سامنے واضح کیجئے کہ جناب یہ میرا موقف ہے مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے، احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، اور وہ ساری دنیا تک پہنچے، اور ہم آپ کو ایک اپنا چھوٹا سا پلیٹ فارم بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم وہاں جائیں گے، ہر طرح کے خطرات کے باوجود، ہر طرح کی دھمکیوں کے باوجود، لیکن چونکہ یہ دین کی اعانت کا معاملہ ہے، لیکن چونکہ یہ اولیاء کرام کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ حرمت رسول اور ختم نبوت کے مسئلے کی بات ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں جائیں گے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہاں شور شرابے کی بجائے کہ ہمیں ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جائے، کہ جب سینکڑوں لوگ آ جائیں گے جی ہمیں بھی شفا ملی ہے جناب، آپ کس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کی ہار ہوگی اگر کوئی واویلا یا شور شرابہ آپ برپا کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ حق خطیب قلندر دوران ولی کامل وہ کیمروں سے گھبرائیں گے نہیں، ہمارے سوالوں سے گھبرائیں گے نہیں، اور ہمیں اپنے سامنے وہ کرامات کر کے دکھائیں گے، ہمارے سامنے شف کریں گے، اور جو مریض ہم لے کر گئے ہوں گے وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ورنہ ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ قبلہ بھی کچھ وقت ہے ختم نبوت کانفرنس کے شروع ہونے میں، ہمارے ساتھ ذرا قریبی اسپتال چلے جائیے، وہاں جو مریض موجود ہیں انہیں شف شف کر کے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیجئے۔ تو نہایت دست بستہ ہم آج حق خطیب کے آستانے پر جا رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے کس کے حصے میں عزت اور کس کے حصے میں ذلت رکھی ہے۔ کوئی بھی ہتھ کنڈا، کوئی بھی کارروائی، کسی بھی طرح کی بد نظمی، کسی بھی طرح کی مار پیٹ، کسی بھی طرح کا نقصان، اس کی ذمہ داری حق خطیب صاحب پر عائد ہوگی۔ ہم کسی نیوٹرل جگہ پر نہیں بلا رہے، ہم اپنی جگہ پر نہیں بلا رہے، ہم ان کے میدان میں جا رہے ہیں، ہم ان کے آستانے پر ان کے لوگوں کے درمیان جا رہے ہیں، اور انہیں یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارے سوالات کے جواب دیں اور ثابت کریں کہ وہ ایک کامل ولی ہیں، ورنہ تسلیم کریں کہ وہ محض ڈھونگ کر رہے تھے، وہ صرف ایک نوٹنکی ہیں، وہ محض ایک فراڈ ہیں، وہ ختم نبوت کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں، تصوف اور طریقت کی آڑ میں، درگاہوں اور خانقاہوں کی آڑ میں محض لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سو انشاءاللہ العزیز اب سے کچھ دیر میں حق خطیب صاحب کے آستانے سے لائیو آپ سے ملاقات ہوگی، اور کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے مجھے یا میری ٹیم کو تو میں اس ویڈیو پہ آن ریکارڈ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقدمہ، اس کی FIR حق خطیب کے نام درج کی جائے، اس کے خلاف درج کی جائے۔ کسی بھی طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی جگہ ہے، ان کے لوگ ہیں، ہم چاہتے تو ہم بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے جا سکتے تھے، ہم اعلان کر سکتے تھے کہ جو اختلاف رکھتا ہے حق خطیب کے طریقہ کار سے وہ ساتھ چلے، ہماری اپنی بھی ایک افرادی قوت ہے، لیکن ہم صرف کیمروں کے ساتھ، اپنی جو کیمرہ ٹیم ہے اس کے ساتھ وہاں جائیں گے، ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سوالات کا جواب دیتے ہیں یا پھر شور شرابہ کر کے، ہنگامہ خیزی کر کے یا مار پیٹ کر کے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ریکارڈ پر رہے، کسی بھی طرح کے جانی نقصان کے ذمہ دار حق خطیب ہوں گے، اور مقدمہ ان کے خلاف درج کیا جائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ اس کچھ بھی ہونے سے پہلے میرا آخری اور حتمی بیان ہے آن ریکارڈ۔